टिके लाइक कर दबो हम चैनल खाइते बाय बाबा से हबनी देख देखछु ना मते दे तू मते दे ना हीरा क्याडे जा मोर सोनी नहीं तमे केते बेले जीव ए इयरिंग टा पिंदी तो मेहंदी देखा के कर दीची नहीं पैसा चल 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 खुशी କେମିତି ଅଛନ୍ତି ମାନେ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ବହୁତ ଭଲରେ ଥିବେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲରେ ଅଛୁ ତ ପୁଣି ଥରେ ଆସିଯାଇଛି ମୁଁ ମୋ ଦିଦିଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆଜିରେ ଆମେ ଆସିଛୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ହୋଟେଲରେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କରିପାରିବେ ଆଜି ତ ଆମେ କିଛି ସ୍ପେଶାଲ ନେଇ ଯେଉଁ ଆମେ ପଳେଇ ଆସିଥିଲୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଆପଣ କହିବା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ କଥା କହିବି ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ସବୁବେଳେ କୁହେ कि अपने वीडियो को निहाती लाइक करेंगे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को क्लिक करेंगे सहित आमर इंस्टाग्राम में गोटे चैनल रही है फॉलो करदे तो तार सब चुट्टी देख चुट्टी चुट्टी देखा रोजालिन खाइयो किसो मामू मैनेजर हेलो गाइस केमती अच्छा आप आशा करने बहुत भलरे थे आम बहुत भलरे अच्छु तो आज आम आसीचु गोटे ढाबा मेंढर सिंह ढाबा खाइबा गोटेबेले तो आज ये खाली आम लंच करदेबू मैंने दीपर मिलटा ये आम खाईदेबू तो आप तो जानते सब भिडियो मुझे कहे आज मैं सेमती कहि कि ये चैनल जो भल लगे ताले चैनल को लाइक करदेवे चैनल कुआडे आसु रे सब खाइबा पाई कुआडे खाइयो कोन खाइबो सब आज नवमी रो सादा जसपाल कोन खाइबो राबड़ी राबड़ी खाइबो राबड़ी हाय जसपाल जसपाल सिपुन झुरी कौन कौन सिपुन बैगन चटनी खाइबा एबे हमरा आसी जाइछि पांपड़ पांपड़ खाइबो तो गाइस समस्त खाइबा आसीगलानी साधा साधा मुझे साधा देखी रही पारे मुझे खाली नाकर टे आइंस बासना बाजिगले मुझे खाली आइंस आइंस खाए तेणु मोर टे आइंस आसबार बाकी अच्छे चिली चिकेन तो खाई गोटे मांसासी छुआ मांसासी छुआ डाली साधारे ये से आनी पहुंचेबे ना हां सोचे सोचे से एठी हमर भात पापड़ सुमी एटी साधारे अच्छी भात पापड़ आलू चटनी बैगन चटनी एटा बोधे भेंडी भजा साग
छोले ଚଣା छोला चिप्स देखो साधा आइटम रे एठी हमर कलरा चिप्स रखुचंती से भेंडी भजा रखुचंती पोटल भजा एठी अचार देचंती बादाम चटनी सलाड छोले दउचंती तापरे एटा हमर आपनकर कोलम सागो एठी से दउचंती अमृतभंडा पड़िकी तापरे आपनकर एटा सिमेई आसुची आपनकर डाली एटा आपनकर संबर मते लागुची एपर्यंत हम टेस्ट करिमु दही बाइगण पापड़ राइस ଆଉ ଏଠି ତା ସହିତ ପିଆଜ ଲଙ୍କା ଲୁଣ ଏଇଠି ଦେଖ टेस्ट କରିକି କୁହ କେମିତି ହେଇଛି। এটা হাফ হাফ ଦେଇଛି ହଁ, ଏବେ ଆମର ମସରୁମ୍ ଆସିଯାଇଛି ଆମେ ଅର୍ଡ଼ର କରିଥିଲେ ଯେଉଁ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଟିକେ ଏବେ ଖାଇକି ଦେଖିବି ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ আপনি সরিয়ে দিলেন डाली प्रथम टिके डाली नेबे डालीटा बेसी बढ़िया बहुत बढ़िया अच्छी ठीक अच्छी ଲାଲ ମିର୍ଚିଟା ବି ଭଲ ହେଇଛି ନା ଛତୁଟା ନଉନ କେମିତି ଦେଖନ୍ତୁ ଛତୁ ଖାଉଛି ଏବେ ମୁଁ କେମିତି आगे ଛତୁଟା ନଉନି जब टेस्ट सागुर भी आरंभ करवा ତୁ ଖାଇନ ନା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଚିକେନଟା ଜସପାଲର ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଆସିଯାଇଛି। छोटी खाଇବା ମାମା ଯାଇକି ଖାଇନି ଯାହା ବି ଖୁସି ଚାହାନ୍ତି ତାର ଚିଲି ଚିକେନ୍ ଆସିଯାଇଛି। ଆମେ ସେ ଛୁଆ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ହେଲେ କ'ଣ ହେଲା ନବମୀରେ ଖାଇଦେବା କଥା ପ୍ଲାଷ୍ଟିକଟା ବି ଏ ଆମର ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦହି କୋଡ଼ି ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ସେଠି କ୍ଷୀର ରାବଡ଼ି ଭେଜ୍ରେ ତାର ବହୁତ ଖୁସି କ୍ଷୀର ଆଇଟମ୍ ବହୁତ ଖୁସି ଟିକେ ବିଲେଇ ନାହିଁ ସେ ବି ବିଲେଇ ଏ ଆମର ବିଲେଇ ଦି ଗୁଡିଆ ବିଲେଇ ଦି ଗୁଡ଼ିଆ ବିଲେଇ ଏ ସମସ୍ତେ ଆମେ ଭେଜ୍ ଖାଉଛୁ ସେ ଦେଖନ୍ତୁ ରୁଟି ନବମୀ ପାଇଁ ଏ ତାର ଚିଲି ଚିକେନ୍ ଏ ହେଉଛି ଆମ ବିଲେଇ ଆଉ ଇଏ ଆମର ବ୍ରାହ୍ମଣ ଛୁଆ ଇଏ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସିଏ ହେଉଛି ଦି ଗୁଡିଆ ବିଲେଇ ଆଇଁଷ ତରକାରୀ କଣଟା ବାଦାମ ଅଛି ସିଏ ଖାଇବାର କେବଳ ଇଏ କରନ୍ତି ଏଇଟା ବସ ଦେଇ ଅର୍ଡ଼ର ଦେବୁ ସବୁ ମୁଁ କହୁଛି ଏଟା ନା ସେଇଟା ଫାଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଟିକେ সেটা ମୁଁ ଜାଣିନି ସେଟା କେକ୍ ନା ଏଇଟା ବଢିଆ ହବ এটা ମୁଁ ବନେଇକି ମୁଁ ରଖିଛି ମାନେ ସେଟା ଭୁଲରେ ହେଇଯାଇଛି ଟିକେ ଆଉ ଏଇଟା କ'ଣ କି ତରକାରୀ ମୁଁ ବୁଝିପାରିଲିନି ଡାଲମା ଡାଲମା କୁମ୍ଭ ଆଳୁ କରୁଛି ତାପରେ କ'ଣ କରୁଛି ରୁଟି ଖାଇବା ବିଲେଇ ବିଲେଇ ଖୁସି ବିଲେଇ ଖୁସି ବିଲେଇ ଖୁସି ବିଲେଇ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ବିଲେଇର ଭଉଣୀ ମଧ୍ୟ ବିଲେଇ ହୋଇଥାଏ ଯୋଉ ଚ୍ୟାନେଲ ଓନର ମଧ୍ୟ ଜଣେ ବିଲେଇ ଏଇଟା ହେଉଛି କୋବିଆ ସିଝା କେମିତି ହେଇଛି ଭଲ ଅଛି ଖୁସି ବିଲେଇ ମାମୁଁ ଖାଇକି ତାଙ୍କ ଥାଳି ପୁରା ସଫା କରିକି ଉଠି ଯାଇଛନ୍ତି ଆମର କିନ୍ତୁ ଖାଇବା ସରୁନି କଲରା ଚିପ୍ସ ସିପୁନ୍ ତାଙ୍କର ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ କେବଳ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଆଉ ରାବିଡ଼ି ଇଏ ଆମର ସିମେଇ ଖାଇଛି ଏଠି ବିଲେଇ ଖାଉଛନ୍ତି ବିଲେଇ ଖାଉଛି ଚିଲି ଚିକେନ୍ ଖାଇବା କଥା ଛୋଟବେଳୁ ଏତେ ମାନିବା ବି ଭଲ ନୁହେଁ କାରଣ ଛୋଟବେଳେ ବି ଯଦି ବେଶୀ ମାନିବେ ବଡ଼ ହେଲେ ଟିକେ ଇଚ୍ଛା ହେବନି କିଛି କରିବା ପାଇଁ ତ
तो जेहेतु छुट्टा मैं खाईदे बड़ मो दीदी भाया हो मानिबी एबे मानिक हम कौन जीवनटा ही तो सहीटा खाइबा तो पड़ो ना। बिल्ली तू खा 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 खाई जा और भाषण माननी गोटे गीत हो खाई जा खाई जा रे। खुशी बिल्ली तो जल्दी खाई जा। खुशी बिल्ली खुशी बिल्ली देखो मोर को तले गोटे बिलेई आसिक बस जाइए आउ कौन नब माई एत सारा आइटम खाई सारी छाड़े शाग खाइबा कथा कहती कि शाग भेंडी खाइबू ना खाइबुनी कन्फ्यूजन अच्छु शाग खाइबू ना खाइबू हाथ में धरिचु पाटी दबू ना दबू फाइनाली माने बहुत सारा खाइबा होइतिला हम पेट पूरा फुल पियाज लंका लुण रहा एडा हमर एटा चुमीर प्लेट किसी भी हाथ लगे ना मो प्लेट मुझे खाई प्लेट खाई सारे से खाली मशरूम खाई सिंगी खाई मामू टेस्ट केमती थिला माने गोटे थाली 110 पूरा 110 रे पूरा परफेक्ट थाली 110 रे जहाँ मिलेगा तो सब आइसक्रीम खाइबू मो पाई गोटे ना ना बिलेई पाई मो आइसक्रीम खुशी पाई मो निजे बाछी ने जसपाल 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 कौन करुछ जसपाल गेम खेल समस्ते आसिले केवल आई आसिले पार्सल लेची लोका नहीं जाऊ एटा बोलो सिपुन कौन ना ना तमें नियो पेमेंट कताला चलो ए जाती ठीक खाइबा केमती थिला टेस्टी थिला एबे आमे खाई सारी पुणी आमे घर को रिटर्न करूछु समस्ते बहुत सारा एंजॉय करली खाइबा भी बहुत भलो थिला प्राइस अनुसार खाइबा बहुत टेस्टी थिला हम ओडिया खाद्य साधारणतः थिला।